খুব সংক্ষিপ্ত কথা বলবো, অল্প কয়েক মিনিট। তো এটার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমার ডানে বামে এবং স্টেজে এবং সামনে যারা আছেন সবাই একটু চুপ হয়ে যাবেন। কোনো ধরনের কথাবার্তা আওয়াজ যেন হযরতের কানে না আসে, এবং যদি আমার কথা আপনারা বোঝেন চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে আমলের নিয়তে গুরুত্ব সহকারে কথাগুলো শুনবেন। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ और बहुत ठहर ठहर कर आसान अल्फाज में बोल रहा हूँ। ज़रा हाथ उठा के बताएं कि मेरी बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो सब समझ में आ रही है सब, लेकिन समझ में आने के बावजूद शोर बंद क्यों नहीं हो रहा है? আওয়াজ বন্ধ করতে হবে। হযরত বলতেছেন আমার কথা কি আপনারা বুঝতেছেন? আপনারা সবাই হাত উঠিয়েছেন যে হ্যাঁ বুঝতেছি। তাহলে হযরত বলতেছেন কথা যেহেতু আমার বুঝতেছেন তাহলে এখনো আওয়াজ হচ্ছে কেন? আমরা সবাই একটু চুপ হয়ে যাই, উপরে নিচে যারা আছি সবাই একটু চুপ হয়ে যাই। चलिए मैं अपनी बात पेश करता हूँ। मुझे इस महफिल में, इस मजलिस में सिर्फ दो बातें अर्ज करनी है, दो बातें अर्ज करनी है। नंबर एक, इसके लिए मैंने एक आयत पढ़ी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत पढ़ी है। आयत का मतलब सिर्फ इतना है, अल्लाह ताला बताते हैं कि मुसलमानों, इस दुनिया में, इस धरती पर, आसमान के नीचे बेशुमार मज़ाहिब आए हैं, बेशुमार चिराग जले हैं, बेशुमार सूरज निकले हैं। लेकिन याद रखो, आज के डेट में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन और मज़हब अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम को छोड़कर दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई जाएगा उसकी दुनिया भी बर्बाद होगी और उसकी आखिरत भी बर्बाद होगी। ये आयत का मतलब है। হযরত বলতেছেন আমি আপনাদের সামনে খুতবার শুরুতে কোরআনে পাক থেকে একটি আয়াত এবং হাদিস মুবারাকা থেকে একটি হাদিস পড়েছি। এর উপর ভিত্তি করে আমি আপনাদের সামনে দুইটা বিষয়ে বলবো, দুইটা কথা বলবো। প্রথম বিষয় হলো আয়াত এবং হাদিসের খোলাসা হলো এই পৃথিবীতে অনেক ধর্ম, অনেক মাযহাব রয়েছে। এর মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মনোনীত এবং একদম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পছন্দনীয় এবং নির্বাচিত মাযহাব ধর্ম হইল ইসলাম ধর্ম। মাযহাবে ইসলাম হইল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য মাযহাব ধর্ম। এই ধর্ম ছাড়া যে কেউ যে কোনো ধর্মের ছায়াতলে যাবে সে গোমরা হয়ে যাবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, তার দুনিয়াও বরবাদ, আখিরাতও বরবাদ হয়ে যাবে। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज से हमें इस बात का इत्मीनान दिलाया है कि इस उम्मत का हर फर्द शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक ये उम्मत रहेगी, इस उम्मत का, इस मिल्लत का हर फर्द खैर है और उसमें इस तरह से खैर पोशीदा है कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को तकाबुल तफाजुल से नहीं याद किया जा सकता है, बल्कि उम्मत का हर दाना खैर है। और ऐसे कि जैसे बारिश जब उतरती है तो नहीं मालूम होता है कि उसका पहला बूंद मुफीद है या उसका आखिर बूंद मुफीद है, हर बूंद उसका नफ़ा बख्श होता है। इसी तरह से इस उम्मत का हर फर्द नफ़ा बख्श है। लेकिन इन फ़ज़ाइल के दरमियान में भी
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी कीमती बात इरशाद फरमाई है, बड़ी कीमती बात इरशाद फरमाई है, इतनी कीमती बात इरशाद फरमाई है कि इस तरह की बातें और जगहों पर बहुत कम दिखाई देती हैं। पहले इसको सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं, तब फिर मैं उसको सुनाऊंगा आपको। হযরত বলতেছেন এই উম্মতে মুহাম্মদের প্রত্যেকটা অংশের মধ্যে শুধু খায়ের আর খায়ের, কল্যাণ আর কল্যাণ রয়েছে। হযরত বলতেছেন কোনো খারাপি কোনো শার এই উম্মতের মধ্যে নেই, উম্মতের মধ্যে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের ব্যাপারে অনেক খায়েরের বিষয় বলেছেন। হযরত একটা উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন বৃষ্টির ফোঁটা যখন আসমান থেকে পড়ে তখন এটা বোঝা যায় না যে কোন ফোঁটাটা উপকারী, আগের ফোঁটা না পরের ফোঁটা। এই জন্য এটার মতো বৃষ্টির ফোঁটার মতোই এই উম্মতের প্রত্যেকটা বিষয়ের মধ্যে খায়ের রয়েছে। তবে এর মাঝে হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা হযরত বলতেছেন আমি আপনাদের সামনে বলবো, আপনারা এটা শোনার জন্য প্রস্তুত কিনা? इंशाअल्लाह। सुनने के लिए माशाअल्लाह, आप सुनने के लिए तैयार हैं तो इसके साथ आप नियत भी कर लीजिएगा इस खैर में शामिल होने की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो इस उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि होंगे तो आखिर में, लेकिन उनको सवाब मिलेगा इस उम्मत के पहलों जैसा। होंगे आखिर में लेकिन सवाब पहलों जैसा मिलेगा। आप जानते हैं इस उम्मत के जो अव्वलीन लोगों में से हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पर हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का नाम नामी आता है। और हमारा अक़ीदा ये है कि हज़रात सहाबा की जंगों में उनके घोड़ों की नाक में जो गर्द जम गई, उस गर्द के बराबर भी इस उम्मत का बड़े से बड़ा वली नहीं पहुंच सकता है। उनका सवाब इतना बड़ा है, उनका मर्तबा इतना बड़ा है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 काम अगर तुमने कर लिए तो याद रखो कि होगे आखिर में, लेकिन सवाब हज़रात सहाबा जैसा ही मिलेगा आपको। होंगे आखिर में लेकिन सवाब मिलेगा पहलों जैसा। इतनी बड़ी फजीलत इरशाद फरमाई है। वो 3 काम क्या हैं? वो 3 काम मुझे आपको याद कराने और शुमार कराने हैं। হযরত বলতেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের এই উম্মতের শেষ জমানার যে মানুষগুলো থাকবে তাদের আমলের সওয়াব এবং ফজিলত এমন হবে যেমন এই উম্মতের প্রথম ভাগের মানুষেরা পেয়েছে। হযরত বলতেছিলেন এই উম্মতের প্রথম ভাগের মানুষ হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের পবিত্র জামাত। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো, সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের ময়দানে যে ঘোড়া দৌড়িয়েছেন, ওই ঘোড়ার নাকের মধ্যে যে ধুলা আছে, ওই ধুলার সমপরিমাণও এই জমানার বড় থেকে বড় কোনো ওলি পৌঁছতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরামের এত মর্যাদা, এত সম্মান, এত ইজ্জত আল্লাহ তাআলার কাছে। তারপরেও আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, যদি তোমরা 3টা কাজ করো, এই উম্মতের শেষ ভাগে যারা আসবে তারা যদি 3টা আমল করে, তাহলে শেষ জামানায় এসেও প্রথম জামানার সাহাবায়ে কেরামের মতো ফজিলত এবং সেই মর্যাদা তারা পাবে। ওই 3টা কাজ আমি আপনাদের সামনে উত্থাপন করব, আপনাদেরকে মুখস্থ করাবো। হযরত বলতেছেন, इनमें पहला काम ये है कि यअमुरून बिल मारूफ, उम्मत का हर फर्द एक दूसरे को भली बातों का हुक्म देता रहेगा। यअमुरून बिल मारूफ, हर फर्द एक दूसरे को
भली बातों का हुक्म देता रहेगा। ये बहुत सहल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लोगों को अच्छी बातें बताना, लोगों को काम की बातें बताना, खैर खाही की बातें बताना, अल्लाह की तरफ ले जाने वाली बातें बताना, खैर की बातें बताना, खैर का हुक्म देते रहना। दूसरी बात यह है कि यनहौना अनिल मुनकर, यानी बुरी बातों से रोकना। अगर लोगों में कोई बुराई फैल रही है तो लोगों को बुरी बातों से रोकना। नंबर 1 भली बात का हुक्म देना, नंबर 2 बुरी बातों से रोकना। ये दोनों याद हो गए आपको। अब एक तीसरी बात और बहुत आसान है, वो भी याद कर लीजिए कि ईमान के लिए ईमान की निस्बत, दीन की निस्बत कोई भी फितना अगर खड़ा होता है हमारे दरमियान तो उन फितनों का सीना तान के मुकाबला करना, सीना तान के उनका मुकाबला करना कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने दरमियान ईमान के खिलाफ चले हुए किसी फितने को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 3 बातें हो गई। तीनों बातों पर लगातार अगर कोई अमल करता है तो याद रखिए है उम्मत के आखिर में, लेकिन सवाब इसको इस उम्मत के पहलों जैसा मिलेगा। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी इन तीनों बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। হযরত বলতেছেন ওই 3টা বিষয় যা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। 1 নম্বর বিষয় হলো ইয়ামুরুনা বিল মারুফ, ভালো কাজের আদেশ করা, ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া, মানুষকে ভালো কাজের দিকে, খায়রের দিকে, কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়া, মানুষকে ভালো পথ দেখানো, ভালো কাজের দিকে, ভালো বিষয়ের দিকে মানুষকে ডাকা। 2 নম্বর হইল আপনার মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া, মানুষকে খারাপ বিষয় থেকে পিছনে নিয়ে আসা, খারাপ জিনিস থেকে, মন্দ জিনিস থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দেয়া। এই হলো 2 কাজ। তৃতীয় কাজ হইল আমাদের এই মাযহাব অথবা আমাদের ধর্মের মধ্যে যখনই কোনো ফিতনা আসবে, যখনই যে কোনো সময় যে কোনো ফিতনা আসবে, সকল ফিতনাগুলোকে আমাদের বীরত্বের সহিত বুক সোজা রেখে, এটা একটা পরিভাষা হযরত বুঝিয়েছেন সিনা তান করকে, অর্থাৎ আপনার খুব সাহসিকতার সহিত, দুর্বলতা না, ইমানের জজবা, ইমানের বীরত্ব নিয়ে সকল ফিতনাকে যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের ফিতনা আসুক সব ধরনের ফিতনার মোকাবেলা আমাদেরকে করতে হবে। সেই ফিতনাকে মিটাইতে যাইয়া প্রয়োজনে আমরা শহীদ হয়ে যাব, আমরা মিটে যাব, তারপরেও আমাদের সমাজে যেন কখনো কোনো ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। এই 3 কাজ। मेरे दीनी भाइयों, ये तीनों बातें जिस किसी के समझ में आ गई तो वो नियत कर ले कि अब तक अगर अमल किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं किया था तो इन तीनों बातों के ऊपर अमल करके और इस सवाब को हासिल करने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं ये दीन अल्लाह ताला ने जो बनाया है इतना मजबूत बनाया है, इतना मजबूत बनाया है कि दुनिया के अंदर जितने भी फितने आने वाले हैं आज तक के, वो सब आए और अपनी अपनी जगह से चले गए, लेकिन इस दीन के अंदर रत्ती बराबर भी आज तक ना कोई कमी कर सका है, ना कोई ज़्यादती कर सका है। ये दीन अल्लाह ताला ने जो हमें दिया इतना मजबूत दीन है। इसको समझने के लिए, समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ मैं जो बहुत आसान और सहल है, उसको आप भी समझ जाएंगे। आज आप जिस ज़माने में वक्त गुजार रहे हैं 1450 साल का ज़माना गुजर गया, लेकिन 1450 साल में आप देखिए दीन इतना मजबूत है कि इसमें रत्ती बराबर भी कमी ज़्यादती नहीं की जा सकी है।
आज आपने फज्र की नमाज जो पढ़ी होगी तो फ़र्ज नमाज फज्र की यकीनन 2 रकात आपने पढ़ी होगी। और गौर करें तो इससे पहले आपने फज्र की कितनी रकात नमाज पढ़ी होगी? 2 ही रकात पढ़ी है आपने। गौर करें कि उससे पहले कितनी पढ़ी है आपने, तो 2 ही रकात पढ़ी है आपने। आप ये सिलसिला गिनते हुए चले जाएं तो मालूम ये होगा कि हज़रात ताबईन रहमहुमुल्लाह को हज़रात सहाबा ने 2 रकात पढ़ाई थी। हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से इल्म पाकर फज्र की 2 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ाई थी। नबी ने जब से फज्र की 2 नमाज पढ़ाई है फज्र की, आज तक वो 2 ही रकात पढ़ी जा रही है और पूरी मिल्लत उम्मत पढ़ती चली आ रही है। दुनिया में कोई ताकत, दुनिया में कोई हुकूमत, दुनिया का कोई फिरऔन, दुनिया का कोई नमरूद, दुनिया का कोई शद्दाद, दुनिया की कोई सियासत आज तक इस 2 को न 1 कर सकी है और न 3 कर सकती है। हमारे नबी ने 2 पढ़ाई थी, 2 ही पढ़ते चले आए हैं, आज भी 2 ही पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक हम 2 ही पढ़ते रहेंगे। হযরত বলতেছেন এই 3টা আমল যে করবে এই উম্মতের শেষ জমানায় এসেও তারা প্রথম উম্মতের প্রথম জমানার সাহাবায়ে কেরামের মতো ফজিলত এবং সওয়াব পাবে। হযরত বলতেছিলেন এই দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে দিয়েছেন এটা কোনো দুর্বল দিন নয়, খুবই মজবুত এবং শক্তিশালী দিন। এই দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন। একদম শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক ফিতনা, অনেক ইসলামের শত্রু, দ্বীনের শত্রুরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, কিন্তু এই দ্বীনের কোনো ধরনের ক্ষতি তারা করতে পারে নাই। দ্বীনের কোনো বাড়াইতেও পারে নাই, কমাইতেও পারে নাই। এই দিন হইল এত মজবুত দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের কোনো ক্ষতি, চুল পরিমাণ কোনো ক্ষতি কেউ করতেও পারবে না। হযরত একটা উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন 2 রাকাত নামাজ আমরা ফজরে পড়ে থাকি। এই ফজরের নামাজ আমরা যারা আজকে পড়েছি 2 রাকাত পড়েছি, গতকালকে যে পড়েছি 2 রাকাতই পড়েছি। এভাবে আপনি গণনা করতে চলে যান, একদম 1450 বছর পূর্বে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম দেরকে 2 রাকাতই পড়াইছেন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ফজরের নামাজ 2 রাকাত পেয়ে সাহাবায়ে কেরামকে 2 রাকাত শিক্ষা দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত সেই নামাজ, এটা শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছেন হযরত, আজ পর্যন্ত সেই নামাজ 2 রাকাতই আছে। কোনো শক্তি, কোনো সিয়াসত, কোনো ধরনের নমরুদ ফেরাউন, কোনো ধরনের সাদ্দাত, কোনো জালেম, দুনিয়ার কোনো শক্তি, দুনিয়ার কোনো ফিতনা এই 2 রাকাতকে যেমন 1 রাকাত করতে পারে নাই, 3 রাকাত করতে পারে নাই, কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। ঠিক তদ্রূপ দ্বীনের চুল পরিমাণ ক্ষতি কোনো ধরনের ফিতনা, কোনো ধরনের জালেম বাদশা হোক, যেই হোক না কেন, দ্বীনের চুল পরিমাণ ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। मेरे दीनी भाइयों, जो मैंने गुजारिश पेश की है वो आपके समझ में आ रही है। इससे आगे की एक बात मैं अर्ज कर दूं कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि दीन में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि दीन के ऊपर चलना ऐसे हो जाएगा जैसे हाथ में चिंगारी लेना। लेकिन दीन के ऊपर चलाने के लिए इस कौम और मिल्लत को हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी आएंगे और उससे भी ज़्यादा जब हालात ख़राब हो जाएंगे, दज्जाल निकल करके आएगा, तो इस मिल्लत उम्मत की हिफाजत के लिए और दज्जाल को कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और वो
दज्जाल को हलाक करेंगे, इस मिल्लत इस उम्मत को आगे बढ़ाएंगे। मुझे तो बताना ये है कि हजरत महदी जब आएंगे तो वो भी हमारे नबी ने फजर की 2 रकात पढ़ाई है तो 2 ही पढ़ेंगे। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतर करके आएंगे, हमारे नबी ने फजर की 2 रकात नमाज पढ़ाई है, वो भी इसको न कम कर सकेंगे न ज्यादा कर सकेंगे, वो भी सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे। आपको अंदाजा लग गया कि ये दीन कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। दुनिया की कोई ताकत आज तक न इसमें कमी कर सकी है और न क़यामत तक कमी कर सकती है। मेरे दोस्तों, इतना मजबूत दीन अल्लाह ताला ने दिया है। लेकिन यहाँ पॉइंट एक सोचने का ज़रूर है, वो ये है कि दीन अल्लाह ताला ने इतना मजबूत दिया है तो ये मुसलमान इतने कमज़ोर क्यों हैं? मुसलमानों के अंदर इतनी कमज़ोरी क्यों आई है? अगर कहीं लूट रहा है तो मुसलमान, कहीं पिट रहा है तो मुसलमान, जलील हो रहा है तो मुसलमान, कमज़ोर हो रहा है तो मुसलमान, कहीं भी इसको इज्जत मिलने के लिए तैयार नहीं पूरी दुनिया के अंदर। क्या बात है? दीन हमारा मजबूत है तो मुसलमान उसका मानने वाला क्यों कमज़ोर है? ये बात आपको सुझा और बता करके इंशाअल्लाह मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा। হযরত বলতেছিলেন এই দিন এত মজবুত, তারপরেও শেষ জামানায় এসে এমন অবস্থা হবে, দিনের উপর টিকে থাকা এমন কষ্টকর হবে, যেমন আগুনের আংরা হাতে রাখা যেমন কষ্টকর, যেমন অসম্ভব হবে, যেমন দুষ্কর হবে, খুবই কষ্টসাধ্য হবে, ঠিক তেমনিভাবে শেষ জামানায় এসে দিনের উপর টিকে থাকাটা কতটা কষ্টকর হয়ে যাবে। এরপরেও দিন যে আমাদের কত মজবুত, কত শক্তিশালী, যখন এই ফিতনা এই পরিমাণ হবে, দিনের উপর টিকে থাকা হাতের উপর আগুনের আংরা নিয়ে রাখার মতো কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে যাবে। ওই সময় মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ মাহদি দুনিয়াতে আসবেন, আগমন করবেন, উনি আসবেন। এরপর দাজ্জালের ফিতনা হবে, দাজ্জালের ফিতনাকে মিটানোর জন্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দুনিয়াতে আগমন করবেন। হযরত মাহদি এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনারা দুনিয়াতে আসার পরেও ওই ফজরের নামাজ যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন 2 রাকাত, ওনারা সেই 2 রাকাতই পড়বেন। তারা এটার মধ্যে কমও করবেন না, বেশিও করবেন না। অর্থাৎ আমাদের এই দিন এত মজবুত, কিয়ামত পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি, কোনো শক্তি, কোনো তাগুত, কোনো ফিতনা এই দিনের মধ্যে চুল পরিমাণ কোনো কমতি করতে পারবে না। হযরত বলতেছেন আমাদের দিন এত মজবুত, এত শক্তিশালী, কিন্তু মুসলমান কেন এত দুর্বল? পৃথিবীর আনাচে কানাচে আমরা যেখানেই দেখি না কেন সব জায়গায় মুসলমান নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, মুসলমানের উপরে নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হচ্ছে, মুসলমানই মাইর খাইতেছে, মুসলমানই অপদস্থ হচ্ছে, মুসলমানই বেইজ্জত হচ্ছে, মুসলমানের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। কেন? আমাদের দিন এত মজবুত, তবে মুসলমানরা জায়গায় জায়গায় পৃথিবীর আনাচে কানাচে প্রত্যেকটা জায়গায় এত অবহেলিত কেন? এই কারণটাই হযরত বলবেন এবং হযরত বলতেছেন এই কারণটা বলেই আমি আমার কথা শেষ করব। ज़रा मुझे इत्मीनान दिलाएं कि जो बातें कही जा रही हैं वो आपके समझ में आ रही हैं या नहीं? হযরত বলতেছেন আমি যে কথাগুলো বলতেছি আপনারা কি বুঝতেছেন? कुछ लोग तो हाथ उठा रहे हैं और कुछ लोग नीचे गिरा रहे हैं। क्या बात है? नहीं समझ में बात है? बात आ रही है समझ में, माशाअल्लाह। तो अब मैं अगली बात आपसे जो दूसरे नंबर की है वो कहना चाहता हूँ। मैंने कहा था 2 बातें आपसे गुजारिश करूँगा। नंबर 1 तो ये मुकम्मल हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन मौजूद है, महफूज है, मजबूत है। जैसे हमारे आमाल महफूज हैं, हमने आपको मिसाल दे के बताया, इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद भी महफूज हैं।
और दुनिया की कोई ताकत उसके अंदर तखर बखर करना चाहे, कमी करना चाहे तो नहीं कर सकती है। अकायद और आमाल दोनों महफूज हैं, मौजूद हैं और मजबूत हैं। लेकिन पता ये चला कि कमी अगर आई है तो दीन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में आई है, दीन के मानने वालों में कमी आई है। बीमारी का तो पता चल गया, अब इलाज बताना, इलाज तजवीज़ करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ढूंढें क्या इसका इलाज हो सकता है। एक इलाज मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला आपके समझ में उतार दे और समझ में आ जाए तो मैं ये चाहूँगा कि उसके ऊपर अमल करने की नीयत कर लें। इंशाअल्लाह ये कमज़ोरी आज ही से दूर होती चली जाएगी। मेरे दोस्तों, दुनिया में आज जो जितने फितने हैं उन तमाम फितनों के अंदर बुनियादी तौर पर ये बात पाई जा रही है, दुनिया की हर हुकूमत ये चाहती है कि तुम मुसलमान रहो। दुनिया की हर हुकूमत ये चाहती है कि तुम मुसलमान रहो, लेकिन उलमाए दीन के बगैर। दुनिया की हर हुकूमत ये चाहती है आपको इस्लाम से काट दे। वो चाहते हैं कि इस्लाम के ऊपर अमल करो, लेकिन इल्म दीन के बगैर। दुनिया की हुकूमत ये चाहती है, दुनिया की जितनी सियासतें हैं वो ये चाहती हैं कि इल्म तुम इस्लाम के ऊपर अमल करो, लेकिन इल्म दीन के बगैर। मुसलमान तो रहो लेकिन उलमाए दीन के बगैर। दुनिया की हुकूमतें ये चाहती हैं। यानी आज कोशिश ये हो रही है कि या तो इस्लाम के इल्म से हमारा राबता तोड़ दिया जाए या इस्लाम के हामिलीन उलमाए दीन से हमारा राबता तोड़ दिया जाए। ये दो कोशिशें चल रही हैं। लेकिन आपकी कोशिश ये क्या होनी चाहिए? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए मेरे भाई कि दुनिया में जहाँ कहीं रहेंगे हम इस्लाम पर अमल करेंगे इल्म की रोशनी में इंशाअल्लाह, और मुसलमान रहेंगे उलमाए दीन के साथ इंशाअल्लाह। दुनिया की कोई ताकत हमको इल्म दीन से और उलमाए दीन से तोड़ना चाहती है तो तोड़ने में कामयाब नहीं होगी। अगर ये दो चीज़ें आपने मान ली, इस पर अमल कर लिया, तो याद रखिए दुनिया की कोई ताकत जैसे हमारे दीन को कमज़ोर नहीं कर सकी, इसी तरह हमें भी कमज़ोर नहीं कर पाएगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। হযরত বলতেছেন ওই যে কারণ আমাদের দিন এত মজবুত, এত শক্তিশালী, আমাদের দিন হইল মাহফুজ, আমাদের দিন হইল খুবই মজবুত, এরপরেও আমরা কেন এত দুর্বল? হযরত বলতেছেন আমাদের দিনের মধ্যে কোনো কমতি নাই, আমাদের দিন তো অনেক মজবুত। যেটা হযরত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, এই 2 রাকাত ফজরের নামাজের মতো দিনের প্রত্যেকটা অংশ, প্রত্যেকটা শোভা আমাদের অনেক মজবুত। কমতি হইল আমাদের মধ্যে, আমাদের আমলের মধ্যে। হযরত বলতেছেন বর্তমান বিশ্বের প্রত্যেকটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটা চায় যেন মুসলমান থাকুক, কিন্তু উলামায়ে দ্বীনের সাথে যেন তার কোনো সম্পর্ক না থাকে। মুসলমান থাকুক, ইসলাম ধর্মের উপর আমল করুক, কিন্তু ইলমে দ্বীন, ইলমে ওয়াহির সাথে যেন তার কোনো সম্পর্ক না থাকে। আমাদের মুসলমানদেরকে উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, কোরআন এবং হাদিসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, ইলমে দ্বীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, মুসলমানদের সম্পর্ক ইলমে ওয়াহির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। হযরত বলতেছেন আমরা দুনিয়াতে যেখানেই থাকি না কেন উলামায়ে দ্বীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক যদি জুড়ে রাখি, ইলমে ওয়াহির সাথে, ইলমে দ্বীনের সাথে যদি আমাদের সম্পর্ক জুড়ে রাখি, কোরআন এবং হাদিসের ইলমের সাথে যদি আমাদের সম্পর্ক জুড়ে রাখি, দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই আমাদেরকে দুর্বল করে ফেলবে, দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই আমাদেরকে কমজোর করে ফেলবে। আমাদের দিন যেমন মজবুত, আমাদের দিন যেমন শক্তিশালী, আমাদের সম্পর্ক যদি উলামায়ে কেরামের সাথে থাকে, আমাদের সম্পর্ক যদি ইলমে দ্বীনের সাথে থাকে,
সম্পর্ক যদি ইলমে ওয়াহির সাথে থাকে, আমাদের সম্পর্ক যদি কোরআন এবং হাদিসের সাথে থাকে, মাদারিস মাসাজিদের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকে, দুনিয়ার কোন শক্তি মুসলমানদেরকে কমজোর কখনো করতে পারবে না। मेरे दीनी भाइयों, इस रुए ज़मीन पर जहाँ कहीं भी रहना, जिन हालात में भी रहना, इन मदारिस को अपने कलेजे से लगा के रखो। इन उलमा को, मुफ्तियान किराम को, अकाबिर को, खानकाहों को, मसाजिद को अपने कलेजे से लगा के रखोगे तो याद रखो, दुनिया की कोई ताकत आपसे ईमान छीन नहीं सकती है। लेकिन आपका राब्ता अगर मदारिस से कट गया, उलमा से कट गया, खानकाहों से कट गया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ईमान नहीं दे सकती है। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अपने दरमियान पाए जाने वाले मदारिस की, उलमा की, अहले इल्म की, खानकाहों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए, और जो इस सिलसिले में हमसे कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए, दरगुजर फरमाए। হযরত বলতেছেন আমাদের সম্পর্ক উলামায়ে কেরামের সাথে খুবই মজবুত রাখতে হবে। এই সমস্ত মাদারিসের সাথে আমাদের সম্পর্ক মজবুত রাখতে হবে। মাসাজিদের সাথে আমাদের সম্পর্ক, কলিজার সম্পর্ক মজবুত রাখতে হবে। আমাদের অন্তরে এই উলামায়ে কেরামকে স্থান দিতে হবে। মাদারিসকে আমাদের কলিজার সাথে মিশিয়ে রাখতে হবে। মাসাজিদকে, খানকাগুলোকে আমাদের কলিজার সাথে, কলবের সাথে মিশিয়ে রাখতে হবে। এদের সাথে যদি আমার সম্পর্ক থাকে, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানের সম্পর্ক উলামায়ে কেরামের সাথে, মাসাজিদ, মাদারিস, খানকার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত মুসলমান ঈমান হারা হবে না, মুসলমান কমজোর, দুর্বল হবে না। আর যদি মুসলমানের সম্পর্ক উলামায়ে কেরামের সাথে কেটে যায়, মুসলমানের সম্পর্ক যদি মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকার সাথে না থাকে, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, উলামায়ে কেরামের সাথে যদি মুসলমানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে ঈমানের উপর মুসলমান টিকে থাকতে পারবে না। হযরত বলতেছেন আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই তৌফিক দান করুক, আমরা যেন সবাই সর্বক্ষণ, সব সময়, তা হায়াত, মৃত্যু পর্যন্ত উলামায়ে কেরামের সাথে, মাসাজিদ, মাদারিস, খানকাগুলোর সাথে আমাদের দিলের সম্পর্ক থাকে। আর এর আগে যেই কোতাহি, যেই কমজোরি অথবা যেই কমি আমাদের দিয়ে হয়েছে, আমরা রাখতে পারি নাই, এগুলো যেন আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। সামনে যেন আমাদের সম্পর্ক উলামায়ে কেরামের সাথে, মাদ্রাসাগুলোর সাথে, মসজিদের সাথে, খানকার সাথে আমাদের কলবের সম্পর্ক থাকে। मेरे दीनी भाइयों, गौर तो करो, आज जिस मदरसे के 105वां सदसाला इजलास में हम शरीक हैं, 105 साल पहले जब इसकी बुनियाद पड़ी होगी, उस वक्त में बिजली नहीं होंगी, ये कुमकुमे नहीं होंगे, उस वक्त में ये रोड रास्ते नहीं होंगे, ये कारें दौड़ती फिर रही ये नहीं होंगी। लेकिन सोचो तो कि उस जमाने में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने कितनी कुर्बानियां दे करके इस मदरसे की बुनियाद कायम की होगी, डाली होगी। आज आप यकीन मानो, हमारे सरों पर जो टोपियां हैं इन मदरसों की देन है। हमारे चेहरों पर जो दाढ़ियां हैं, याद रखो, ये अकाबिर की कुर्बानियां हैं। 100 साल पहले जो जमीन के अंदर दफन है, इन मदरसों की देन है। अगर ये अकाबिर ये मदरसे कायम न किए होते, यहाँ तालीम का इजरा न किया होता, तो आज हमारे चेहरों के ऊपर ये सुन्नत और ये नूर न होता, हमारे सरों के ऊपर ये टोपियां न होती, आज हम दुनिया के किस मैदान में भटक रहे होते, हमें कोई शनाख्त देने वाला नहीं होता, हमारी पहचान कोई बताने वाला नहीं होता। लेकिन हमारे बड़ों ने 100 साल पहले, 105 साल पहले आज जो मदरसे की बुनियाद डाली, तो दुनिया की अक़वाम के दरमियान हमारी एक पहचान है, हमारी एक शनाख्त है, लिबास के एतबार से भी, चेहरे के एतबार से भी।
सीखने के एतबार से भी, माश के एतबार से भी, सियासत के एतबार से भी, समाज के एतबार से भी, मुल्कों के एतबार से भी हमारे बड़ों ने जो हमें पहचान दी है वो यही मदारिस हैं जिनकी बुनियाद पर आज हमारी एक पहचान बनी हुई है। मेरे दोस्तों, आज हमें उन्हें याद करना चाहिए। अगर वो आज तालीम का इजरा न करके गए होते, इन मदरसों को खड़ा करके न गए होते, तो हमारी पहचान हमें देने वाला कोई नहीं होता, दुनिया में हम भी गायब हो चुके होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उलमा ने हमको हमारा दीन भी दिया, हमको हमारी शनाख्त भी दी। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे उलमा फरिश्ते हैं, आसमान से उतरे हुए हैं, इनसे गलतियां नहीं होंगी, इनसे गुनाह नहीं होंगे। याद रखो, ये इंसान है, फरिश्ते नहीं हैं, इनसे गलतियां भी होंगी, इनसे गुनाह भी सरजद होंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको यकीन दिलाता हूँ, दीन अगर कहीं मिलेगा तो इन्हीं मदारिस से। हमें हमारी शनाख्त अगर कोई देने वाला है तो इन्हीं उलमा से। इन दोनों से अगर हम कट गए तो दुनिया में न ईमान मिलेगा न हमारी शनाख्त मिलेगी। और अगर इनकी कदरदानी की हमने तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी हमारे साथ होगा, हमारी शनाख्त भी कौमों के दरमियान होगी। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। হযরত বলতেছেন, এই যে মাদারিস মাসাজিদ রয়েছে, এদের মাধ্যমে আমাদের মাথায় আজকে টুপি দেখা যায়। আজকে এই মাদ্রাসায় আমরা 105তম ইসলামী মহাসম্মেলনে আমরা উপস্থিত। আজকে থেকে 105 বছর পূর্বে আমাদের যে আকাবির বুজুর্গানে ওলামায়ে কেরাম এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের বরকত, তাদের ফয়েজের কারণে পুরা এলাকায় আজকে দিন প্রচারিত হয়েছে, দিন কায়েম রয়েছে। আমাদের মাথায় টুপি উঠেছে, আমাদের চেহারায় সুন্নতি দাড়ি রয়েছে। এই মাদারিস যতদিন থাকবে আমাদের মাঝে, মুসলমানের মাঝে ঈমান ততদিন টিকে থাকবে। মাদ্রাসা যদি না থাকে তাহলে মুসলমানের ঈমান নিয়ে টিকে থাকা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে, মুসলমানের ঈমান টিকে থাকবে না। ওলামায়ে কেরামের সাথে যতদিন সম্পর্ক থাকবে, এই মাদ্রাসা যতদিন থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই ঈমান নিয়ে, ইসলামী লিবাস নিয়ে, ইসলামের আদর্শ নিয়ে, মাথায় টুপি নিয়ে, মুখে সুন্নতি দাড়ি নুরানি এই চেহারা নিয়ে আমরা দুনিয়াতে থাকতে পারবো। যদি মাদ্রাসা না থাকতো তাহলে আমাদের এই দ্বীনি পরিবেশ থাকতো না। আমাদের আকাবির ওলামায়ে কেরাম তাদের মেহনত, তাদের এত কষ্ট, তাদের পরিশ্রমের বরকতেই আজকে প্রত্যেকটা এলাকায় মাদ্রাসা কায়েম হয়েছে। মাদ্রাসার মাধ্যমে দ্বীন জিন্দা হয়েছে, দ্বীনের শিক্ষা আমরা পেয়েছি, আমাদের মাথায় টুপি উঠেছে, আমাদের মুখে দাড়ি রাখতে পেরেছি, আমরা ইসলামের শিক্ষা পাচ্ছি। এই সমস্ত মাদ্রাসার ফজিলত, মাদ্রাসার দেন আমাদের এটা, মাদ্রাসার বরকতের মাধ্যমেই আমরা এগুলো পাচ্ছি। যদি মাদ্রাসা না থাকে, দ্বীন ঈমান থাকবে না। মসজিদ খানকা যদি না থাকে, ওলামায়ে কেরাম যদি না থাকে, দ্বীন ঈমান ইসলাম থেকে থাকবে না। তো হযরত এটাই সর্বশেষ বলতেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে এই মাদ্রাসার সাথে আমাদের কলবের সম্পর্ক জুড়ে রাখার তৌফিক দান করুন।